Hello guys. Nangita na ako sila mama guys kay nawala man sila guys. Mingaw ka sa balay ba. Asa ka sila guys. So pare ko naligo ani guys ta. Naligo ko karon. Guys. Hey guys, narada sila guys oh. Ay, narada nang hugas din sila kung mga guys oh, manghod guys. Dagan kayo hugasan guys. Karon pa man siya nakaw guys. Para sa mama. Feeling siya guys. Hugas akong manghod guys. Ano guys. Wala may klase guys. Ihan yung plato ko gusto guys. May iro. Sa panahon karon, bawal na pa-relax. Kaya pait yung kinabuhi. Kailangan manghugas tag plato. Ha? Di man siya mamugas guys. Kung wala si mama guys, kinabantayan niya guys. Mama guys.